କାଣା କହିଲ ହେଡ଼ୁଆ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଥରେ ଏନ୍ତା ବନେଇକିରି ଖାଉନ୍ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚଟୁ ଜାଗାରେ ଯଦି 2 ଚଟୁ ଭାତ ନେଇ ଖାଇବ ବୋଲେ କହିବ। ହେଡ଼ୁଆକେ ଟିକେ ନ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଛେ, ତାପରେ ସୁଖା ଝୁରିକେ ବି ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ନ ରଖିଛେ। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇକିରି ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ସେଟାକେ ଭାଜବେ ଲାଲ ହେବାର ତକ୍। ଆଉ ତାପରେ ମାଛ ବି ସେଥିରେ ଭାଜି ଦେବେ, ସୁଖା ମାଛକେ। ତାପରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟର ଇନ ପକେଇ ଦେଇଛେ। ଟମାଟର थी नून टिके हल्दी टिके पकई देकिरी सेटाके पूरा कुरकुरा हेबार तक भाजबे। तार उपरे हेडुआ के भी पकई देबे आउ सेटाके टिके टमाटर पूरा सिझी जिबार तक भाजमा। भाजी साइला परे सेती टिके बाकी पानी पकई देकिरी सेटाके डबकामा। आउ देखबे जदि गरम गरम भात रे एटा भल नहीं लगबा बेले कहबे। एटा परे दिनिया तो नामर समलपुरिया हेडुआ सुखा झुरी थरे खाइकिरी देख।